Ispeći ću 5 kg paprika, ovde sam ispekla već 3 kg i ostalo mi je 2 kg koje ću ispeći u rerni. I sada ću paprike poređati u pleh koji sam obložila papirom za pečenje. I paprike nosim u rernu da se peku na 250 stepeni. I paprike sada stavljam u prethodno zagrejanu rernu, ovako bliže gornjim grejačima, da se peku 20 minuta sa obe strane. I evo nakon 20 minuta pečenja kako izgledaju paprike, evo i sa druge strane su ispečene i sada ih stavljam u šerpu. Tu ću ih ostaviti da se ohlade, da može lakše da se ljušte. I zatim ću paprike poklopiti i ostaviti da se ohlade. I paprike su se prohladile i sada ćemo ih očistiti. Skinut ćemo ljusku. Vidite kako se to sad lako sve skida. Peteljku. I sa druge strane. Raseći na pola i očistiti od semena. I ako ostane neka semenka, nije ništa strašno, dobro je za probavu. I ovako očišćenu papriku stavljamo u činiju. I tako ćemo sve paprike očistiti. Očistila sam paprike i sada ću ih iseći. Ovako na male komadiće. I tako ćemo iseći sve paprike. Isečene paprike stavljam u cediljku da se dodatno odsede i nastavljam dalje sa sečenjem. Iseckat ću jednu glavicu belog luka. Iseckala sam beli luk i sad ću iseckati jednu manju vezu peršuna. Isekla sam i peršun i sada će mi trebati sok od jednog limuna. U jedan dublji tiganj sipat ću 100 ml ulja i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštam papriku na ulje. I sada ću papriku malo promešati. Dodat ću sada jednu kašiku šećera, jednu kašiku soli, seckani beli luk, peršun, 100 ml 9% sirćeta i sok od jednog limuna. I sve ću ovo promešati. I sada ću papriku poklopiti i ostaviti ovako da se krčka 10 minuta. I evo nakon 10 minuta krčkanja kako izgledaju naše paprike. Fantastičnog su ukusa i predivno mirišu. I papriku sipam u tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I evo napunili smo teglu i idemo dalje. Sada ću obrisati vrhove tegle, da poklopci lepo nalegnu i da se lepo zatvore. I zatim ću tegle zatvoriti čistim i novim poklopcima. I zatim ću tegle okrenuti naopako. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu.
Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!